प्रथमे कौब्रक एरपर बांग्ला बै सानाय तिनियो जों जे प्रेस मिट खायमानि जतन आं प्रेस मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया जोंनि सारा त्रिपुरानि जे मीडिया रावनो हामबाय आंनि खाबाय खुबाय लामसवो ताम हंखाय तिनियो जों जे प्रेस मिट खेमो अब प्रेस मिट खेमो अंखा सिनी जे सारा त्रिपुरा राज्य डिप्राइव रिटार्निस मुभमेंट कमिटी नि आं केहा जनरल सेक्रेटारि अमृत रियां आं दुम्बुरनगर आरडी ब्लक दङ आंनि स्थाय गंडास तैसा आखे तिनियो चिनी जे प्रेस मिट नि नांकुमो आबो हिंखा चिनी अरब जों थांनाय 2022-23 अर्थ बोसोर आफ्रो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चिनी बुकुंबारानि मंत्री को रामपद जमातिया बबाइसों कायहा मीटिंग आचौलाया 22-23 अर्थ बोसोर ब 6 मास मिनिस्टर अंतफ्रो पूरा पूरी जों माइनस अंलायजा चिनी 9 दफा दाबि तैयो ओ माइनस अंखा चिनी 600 जना राबार प्लांटेशन जोंनो रिनानि अर माइनस दङ अब इको माइनस पूरा पूरी चिनी अब माइनस अर पावर टिलाबो दङ बा पिगारि गौतारिबो दङ आबो ताबो इमप्लिमेंटिंग अंसिनाय आबो चले दङ ओंखे ताबो जों आबोनि खैया चिनी जारा नन एबसेटेड एखे चिनी लगे तनाय कयेकटा पाब्लिक बोतङ माने आगे जे कष्ट खाइने राव अबरनो जों माने हिंखे जों चिनी रिटार्निस नि क्षेत्रव जेटा फेसिलिटी रिमाय आफनो ब्रांनो राबार प्लांटेशन अफ कायसा खायरिसन होय जों कायसा राबार प्लांटेशन नि बागै जों दाबि खायमानि दं आफ्रो रामपद मिनिस्टर ब साका ब सामानि उनखा नरावनो रिरिसनाय बनि पूरा सय जत अर दङ माइनस जत खायपायजा गसियैनो माइनस रिखा आफ्रो प्रिंसिपल सेक्रेटारि दङ चीफ सेक्रेटारि दङ होम सेक्रेटारि दङ बनि चेम्बार वाइनो जों मीटिंग आचौलायजा ओंखे आबोनि तुयै बसाका नरावनि रिटार्निस राव जेहेतु जार ब्लक तो बेनिफिशियारि दङ ओ ब्लक थांफ्रु आफुना नाव अब जे दाबिनो नाव नालायदि ब्लक नावनि राबार प्लांटेशन जा ब्लक वाइज थांफ्रु आरो नाव सालाय आखै जायखिया ब्लक बाय इमप्लिमेंटिंग खायलायदि ब सायरिजा ओंखे अब ओंखा सेमायो 2023-24 अर्थ बोसोर सेमायो फायका 100 हेक्टर चिनी दुम्बुरनगर आरडी ब्लक 100 हेक्टर आं चिनी रिटार्निस नि क्षेत्रव डिप्राइव रिटार्निस मुभमेंट नि होइते जोंमायहा अरवा 30 हेक्टर माखा 30 हेक्टर माय माने अबनो 3टा पंचायत 3 होइते 4टा पंचायत बाखा आं 30 हेक्टर व जगबंधु पंचायत व 4 हेक्टर रिखा लखीपुर पंचायत व 16 हेक्टर दलाजारी पंचायत व 10 हेक्टर रिखा एखे तार परे व चिनी और टोटाली बेनिफिशियारि अंखा तहसिल इंक्वायरी कमप्लीट माने अब हंका 243 जन टोटाल गंडासरानि गंडा तैसानि बेनिफिशियारि ओंखे अबनि 30 जन तो माइनास थांगा गत थांनाय बोसोर जों 30 हेक्टर रिजा ओंखे ताकलायो त्रे चिनी आपातत ताबुक 190 जन जों लिस्ट पुटा खायमानि अब तो तहसिल इंक्वायरी गत 23-24 खायपायजा आइफोन ताकले आबार चिनी तहसिल वेरिफिकेशन कमप्लीट खायपायखा ताबुक ओंखे अ जागाव 158 जना ताबुक तहसिल इंक्वायरी नि रिपोर्ट फायजा ओंखे ताबुक बर्तमान जे प्रॉब्लम चिनी तंगमो ओंखादेना और दुम्बुरनगर ब्लक व ताकलाय 24-25 अर्थ बोसोर ओ ब्लक व फायका चिनी 250 हेक्टर ओंखे 250 हेक्टर नि फायमानि जों जिला शासक डीएम चिनी दलाई जिलानि डीएम बाय सालायका एखे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बाय सालायका बसावो ठीक आछे और थाङै नराव आबो जे 250 हेक्टर नि बिसिङनो नरावबो नासदि आबनो जने आधा हेक्टर खेपनो नराव बागलादि और बीएससी चेयरमैन बाय जतो सालाय आखै बीडीओ बाय बा निनि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बाय डिस्ट्रिक्ट अको महकुमार वेलफेयर ऑफिसर बाय सालायदि सालाय लालायदि ओंखे आं और साबायका एखे डीएम सर बीडीओ नो फोन खायका अरे तो बरो कोइले पाइचलि चिनी और बीडीओ सर बाय सालायका एखे डीएम तो अनुमोदन दि रिहा चुनो और 80 हेक्टर ना दि डीएम सारि जा ओंखे अब ताबुक मेन पॉइंट खाचिनी बीएससी चेयरमैन चुनो सैरिया बीएससी चेयरमैन चुनो सैरिया
जों साइखा अ जागाव जों 80 हेक्टर चुनो रिदि जों 100 हेक्टर साइमा जागाव 20 हेक्टर माइनास केपो चुनो 80 हेक्टर रिदि अ 80 हेक्टर फसे चुनो सोइरिया बीएससी चेयरमैन एखे चुंबु दुम्बुर नगरनि ब्रौसे चुंबु अ गंदा तैसानि ब्रौसे अर महकुमानि ब्रौसे अरनि फेमिली एखे जनक साइखबो चुं बावलाय लासनाय आबोबो चुं मानेओ अबसे ब्रां मानिया बीएससी चेयरमैन मानिया चुनो सोइरिया 250 हेक्टर फाइमो जागाव चुं 80 हेक्टर से ताबुक चुं लासिनाय बीएससी चेयरमैन तुमा कारण बागै सोइरिया आबो तो तुमा कारण बागै सोइरिया चुं साइमेया आं बार बार बनो रिक्वेस्ट खायखा ठीक आछे चुं जने आधा हेक्टर खेपनो लालायसिनाय चुंनो 80 हेक्टर जरा फरिस्ति 100 हेक्टर माया फनो आं रिक्वेस्ट खायखा 100 हेक्टर एखे बो 80 हेक्टर न फनो रिया ताबुंके बीएससी चेयरमैन ताम साका ऑलरेडी स्टॉप खायतनियो एखे ऑलरेडी स्टॉप देखायतनि नु खाया दे आबो चुं साइमेया चुं ताबुक 3 तो 6 तारिख एखे 20 काउनि 9 तारिख इनके चुं आंदोलन बायखायने चुं आमफुके लामा अवरोध खायने चुं जदि से ओ 3 दिन बिसिङो बीएससी चेयरमैन सोइरिया ताबुक चिनि बेनिफिशियारि न कोनो ब ओको खाया हिंके चुं ताबुक 3 दिन बिसिङो 20 काउनि मंगलबार 3 तो शनिबार रवि सोम मंगलबार सिमि चुं आंदोलन खायनाय को आम्बासा गंडासरा रूट चुं अवरोध खायसिनाय आबो तो चुं जतसु चुनो निनि डीएम बा एसडीएम चुनो आबोनि प्रॉब्लम सॉल्व खायासा पर्यंत चुं आरोनो आसुक होनाय लामाव चिनि आबो कयदिन कयदान साइमेया आमते हाय चुं तिनियो ओ प्रेस मीट खायमाने ओंखाय चिनि अरवा बेनिफिशियारि टोटल तंमा हिंका देनो ओको 178 जना ताबुक आपातत तहसील वेरिफिकेशन कमप्लीट ओं पाया अबनो चुनो आधा हेक्टर खायफनो इम्प्लीमेंटिंग खायनि ओंसितो बो ब्लॉक नि चेयरमैन नंनो सोइरिया आबो दुम्बुरनगर आरडी ब्लॉक नि चेयरमैन सोइरिया चुनो एके बताम उखा ताम चुंखा बनि चुं साइमेया चुं बनो आं बनो 2-3 बार रिक्वेस्ट खाया बीएससी चेयरमैन एके बसोइरिया हिंके चुं लाया तो नाय आरकाउ दे चुं आबो लाया तो मिया चुं टोटली चुं जाहाते चुंले अवरोध खेपनो मालाने चुं आंदोलन खेपनो मालाने बा चुंनो जेबो खेतो आरसिको चुं आंदोलन खायनान प्रस्तुत बिसकामवा आबोमबाया तिनियो चुं प्रेस मीट और माखैका माहिंके चुं अबनो माइनि नांनाय जाहाते सीजननि अनुसार चुं माइनि नांनाय अबचिनि राबार प्लांटेशन मोटामुटी ता पर्यंत चुं सक्सेस उयाखौ अबनि उंथो चुं ताबुक रिक्वेस्ट खेवो ब्लॉक चेयरमैन नों सोइरिनाय एरिया दे चुं सामेया एसडीएम डीएम चुना निमांस खेमारिनाय अबनि बागे आइसे वीडियो एसडीएम डीएम जत चुनो अब कामनि बागै चुनो सॉल्व खेरिनि उंथो निमांस खेरिनि उंथो ओंगे हाके चुं तारातारि न आंदोलन थांसिनाय আমরা ডিপ্রাইভড রিটার্নিস মুভমেন্ট কমিটির তরফ থেকে আপনারা যত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রেস মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সকলকে আমরা ধন্যবাদ আপনারা যাতে হেল্প করার জন্য আমরা বহুত অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকে যে প্রেস মিট আমাদের যে দুম্বুরনগর রিটার্নিসের রাবার প্ল্যান্টেশন সেই রাবার প্ল্যান্টেশন নিয়া আজকে দুম্বুরনগর আরডি ব্লকের डिस्ट्रिक्ट दलाई डिस्ट्रिक्ट डीएमएर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर उनार अफिस काछ थेके आमरा अनुमोदन दिছি 250 हेक्टर अलरेडी दुम्बुरनगर आरडी ब्लकेर पाठानो हलो से पाठानो आमरा डिप्राइभड रिटार्निस मुभमेंट तरफ थेके आमरा 100 हेक्टर चाই এটা গত বছর থেকে আমরা তহসিল এনকোয়ারি অলরেডি 243 जना এনকোয়ারি কইরা কমপ্লিট হয়ে গেছে বেনিফিশিয়ারি তারপর এখনো পর্যন্ত আমরা সেটা রাবার প্ল্যান্টেশন হয়নি যার কারণে আজকে সেই 250 হেক্টরের মাধ্যমে আমরারে 100 হেক্টর না আমরা 60 হইতে 70 হেক্টর আমরারে ইমপ্লিমেন্টিং করার জন্য দিতেইব এর মধ্যে আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করছে তাড়াতাড়ি সিজন হয়ে গেছে গা তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্টিং করো আবার ব্লক চেয়ারম্যান সই দেয় না তাই ব্লক চেয়ারম্যান কি কারণে সই দিছে না এটা তো আমরা বোঝা যায় না কারণ আমি বারবার ব্লক চেয়ারম্যানের রিকোয়েস্ট করেছি আমরারে এই করার জন্য তারপরে ব্লক চেয়ারম্যান কই একবার কইছি হ দেখিয়া লয় একবার কইছি এই সবাই টোটাল স্টপ করে রাখতাছে আপাতত পরে যাই ব্যবস্থা পরে কোন সময় ব্যবস্থা হইব এখন তো সিজন তো যাইতেইছে আবার সিজন কোন সময় ব্যবস্থা করব এর কারণে আমরা এখন 3 দিন আজকে 6 তারিখ
আগামী 9 তারিখে আমরা আন্দোলন হইব, রাস্তা অবরোধ। এরপরে এই গন্ডাছড়া এই আমবাসা রাস্তা অবরোধ করব আগামী মঙ্গলবার 9 তারিখ ঠিক সকাল 10টা সময় থেকে আরম্ভ করব আমরা রাস্তা অবরোধ। কত দিনের চলে? এটা তো আমরা কোনো লিমিট নাই, যতটুক পর্যন্ত আমরা সে অসুবিধাটা সলভ না হওয়ার পর্যন্ত, এটা সংশোধন না হওয়ার পর্যন্ত আমরা আন্দোলন এই রাস্তা অবরোধ বইবা এরকম। আপনারা যে রাস্তা অবরোধ করবেন, হ্যাঁ। এটা নিয়ে আপনারা কি ডিএম এর সাথে কথা বলেছেন? ডিএম এর সাথে কথা বলেছি, ডিএম সাহেবরা আমরা চিঠি দিছি অলরেডি। চিঠি দেওয়ার পরে ডিএম স্যার আপনারা কইতাছি, এরপরে বিডিও স্যারে ফোন করছিল 70 হেক্টর তারারে দাও অলরেডি, এটা বেজাল কইরো না। ডিএম স্যার ফোন করতেছে, তারপরে বিডিও ফোনের মাধ্যমে কথা কইছি, করার পরে আমরা বিডিও এখনো আয়া আমরা বিডিও স্যারে কি কইছে আপনারা? বিডিও স্যার লগে দেখা করছিল। দেখা করার পরে বিডিও স্যার কইছে আপনারে আমনে ব্লক চেয়ারম্যানের লগে আলোচনা করো, তারপরে এই কাজ হয়ে যাইব। তাহলে ব্লক চেয়ারম্যানে কতবার আলোচনা করতাম আমরা, ব্লক চেয়ারম্যানে 2-3 বার গিয়া রিকোয়েস্ট করছে তারারে। ব্লক চেয়ারম্যান কেন আপনাদের এটা সই করছে না? কি জানে আপনারে সই দিছে না, এটা আমরা বোঝা যায় না। এর কারণে আজকে আমরা আন্দোলন করতে চাই। ব্লক চেয়ারম্যান বলতে কোন ব্লক চেয়ারম্যান? বিএসসি চেয়ারম্যান ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লক বিএসসি চেয়ারম্যান, উনি সই দেওয়ার চাই না, আমরা দিতে চাই না। যার কারণে আমরা যতটুক পর্যন্ত আমরা সেই 70 হইতে 80 হেক্টর না পাওয়ার পর্যন্ত আমরা রাস্তা থেকে ঘুমাইয়া ডাইরেক্ট আমরা আগামী 9 তারিখ থেকে আরম্ভ করব। দরকার পড়লে 2 দিন হোক 3 দিন হোক রাস্তা অবরোধ করব। দরকার পড়লে আমরা জেল পাঠাও, দরকার পড়লে আমরা গুলি করো, আমরা এমনি রিটার্নিস এমনি আগের থেকে আমরা রিটার্নিস। যার কারণে আজকে সেটা নিয়ে আমরা প্রেস মিট করতেছি, এইটা নিয়ে সবাইকে আহ্বান অনুরোধ। আপনার নাম কি? অমৃত রিয়া, আমি D5